टेस्ट कर दिए बहुत टेस्टी थी वो ना तो देखंतु तिल पूरा बेटा दे हो ना पूरा गोला जीवन जी आ बे देखंतु एटा नाली कलर जो हेई गला चलंतु बसेबे बे हेई गला बे नमस्कार जय जगन्नाथ आज ये 3 प्रकार जो पिठा बन कौन बन आपण मैंने भिडियो टी कंटिन्यू करेंगे आपण मैंने सब जानीपारे आमती कौन कली कली पिठाटा तो बहुत सुंदर देखा जाऊँगी आखिकी गोलापी पिठा आइस टे टेस्ट कलु के लगुच कौन टेस्ट कर दिए बहुत टेस्ट है बहुत टेस्ट है आपण मैंने भिडियो को फास्ट लास्ट देखिए जदि आपण मानक भल लगे ताहले निहाती गोटे गोटे लाइक कमेंट शेयर करेंगे चलो देखा ये रेसिपी आ मम्मी बेटी कोन करछु बे काम करछु बे तू एन देह तो खराब थिला मेडिसिन खाइ गइस पुणे से काम लागि बोल ना मेडिसिन खाइ के आइली जे रोसई करबिनी खाइबो केमती हां न रोसई करले केते खाइबा बाबा देखो गोटे प्रकार सगाणी हो जे केते प्रकार सगाणी गेसंदी देखि केते प्रकार आछि देखो ए पळंग सग बाछि सैले तो और ए दिबडा अछि हां चलो अछि पुणी मेथी सग नै गेसंदी ओहो मेथी सग पुणे जन ना जाइतिले बाजार हला देहटा भल नै से पुणी आनी गेसन मुले नष्ट हो जबनी काली के रहला लको ये पुचा जो देखो दी प्रकार से केते आउर केते खाइबो ये आपको की डाली को दे खड़ देबे ना हां खाइबो आ ताकुला पानी पड़छ सब मेथी साग पिठो कर देबे ओ एथे जो पानी पकैछु ना आ एठी कोन पड़छि बिरी पड़छि बिरी आ एपटे मेथी पड़छि आ एठी चावल बोते पड़छि ओ मेथी साग गोटा होछि ना तो साग हो मेथी पिठा ओ दी प्रकार मेथी साग गोटे मेथी पिठा गोटे आगो करी ए जो मेथी जो इधर पिता लागेटी हां ए पिता लागिवनी पिठा कोले ना पित्ते लगोनी खाइबो देखि बुढा लागियो तो देखिबा आपण मानु देखिबा माने संध्या बेला देखिए पिठा हबो पानी पड़ी छी जो अरुआ चल बिरी पड़ी नी हां बिरी पिठा तमे खाइबो मेथी पिठाटा माने भलो ओहो देह पे भलो देह से मोर खाइबोनी ना सेतै भलो सेति में से तब अलग अलग चावल सब बतुरै छी बाटी उठी सब कला लगै ना मते टाइम लागलो ओहो आ एपटे तो मम्मी रोसी पे सब परिया गोटा को चाउ एपटे आयुष पे देखन दे पढ़ा पढ़ी करछु आ आयुष टिको पढ़छु हां पढ़ लेखा लिख करछु ना एतक लिखि चलानी ओ एतो सब एठी लिखि देछि बे आ लिखि देछि एतो लिखि देछि ना एतक आ एतक हां पुनी आउरी केते प्रोजेक्ट दिए हां तो प्रोजेक्ट लिखा होछि सिते लगियो ताले स्कूल में माडा पकाए हो आ एपटे कोमे पेज गुडा अछि पुनी खाली कोन होया हां हां बा सेतक बाबा सेतो को लिखाइ छ तो आउरी कट्टा 1 2 3 4 5 6 टा और छोटा लिखाव ना हां तो फूल फूल हां लिखाव लेखो लेखो हां अब हमें बे एठी कोन करछु बे माटी पिंडा रे एठी बे बनेबे ओडा नवा प्रकार रो इडली पिठा में घर करी खाउ जे माने ले एमटी कलर हां साधा इडली हां आज ओटे करबे होची इडली पिठा होची हबो गोलापी आ सबुज कलर माने कलर फुल हो ना को हां ओहो आ एठी हेची देख गाजर एठी बाटी के नि आसी ए गाजर हम कलर उलीटा ना कलर कहीं दिया हबो कलर ना गाजर बाटी नेजी आ एठी होची अरुआ चावल रे थोइ देची अरुआ चावल बेरी आ एठी बाटी देची भी हैला आ वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु आ जदी जानिबा को चाहउचंदी केमति मी तयारी करछि आ ए पिठाटी आ एठी साग थोइ देची माने सबुज कलर दिंदा ए सागटा थोइ सागटा थोइची ताकु चलंतु सब बटा बटी करबा से देखु जेठी आज खाली बिरी चावल बाटी कान चीरी याको भी बाटी कान चीरी जो गोलापी 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 पे या बीट बीट गाजर बीट बीट खाली बीट आज के बाटी कान चीरी आ एटा सबुज कलर गोटे पिठाटा हो जो हां सेटा बटा हो जाउ तक बाटी कान केसले सब रेसिपी ला बनेबी हो आ माटी को बे पान खाउछु हां पान खाउदी खा पियो सइला तो पान खाई पाटी आबिड़ा आइली ओहो तो अबे देखन सांग माने अबे दी परे खाइ सरे परे भात आ अबे पान अबे मा भांगुची खाइबा पई नहले तो पाटी आबिड़ा आइबो बा ओहो पाटी आबिड़ा हेउची न खइले तो पान अबे चुन लगे गेला अबे पकाई तगरे खाइबा मा आबो हां आ मम्मी पेटे खाउछु ना आ केतु से पिठा हबो जो गोलापी गोलापी पिठा हां गोलापी इडली आ सब जो खइले खाया खाइला तो करिया हम खाइ चली ना भूख बोलन कर खाइ सले पर हबो ना आ तुम समस्त खाइ देला हां हम सब सामने मोर टी खाइ देलु
ପତ୍ର ଖାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ପତ୍ର କଟା ହେଇଛି ସେଇ ଗୋଟେ ପତ୍ର ତ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଛୋଟଟା ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେ କ'ଣ ନେଲା ଯେ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସଇଲାଣି ଖାଇବା ଆଉ। ଖାଇସାରିଲାଣି ନା? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଠା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଯିବା ସବୁ ବାଟିକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ବାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି କରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କଲରଫୁଲ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ଆଉ ବାଟିକି ଆଣିଲି ଯୋଉ ବାଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଦେଖିଥିଲ ହଁ ତା ଦେହରେ ହଉଛି ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ନାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ମିଠା ଟିକେ ମିଠା ପାଇଁ ନା ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇଟା କରିଦେବା। ହଉଛି ଧଳା କଲର ପିଠା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଛି ନାଲି ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ସବୁଜ କଲର। ହଁ ଆୟୁଷ ଆୟୁଷ କିଛି ଜାଣିନି ଖାଲି ଦେଖୁଛି ବସିକି ପିଠା ଖାଲି ଖାଇବ ଆଉ। ଏ ତିନିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ହବ ନା? ହଁ ଏଇ ଦେଖି ଗୋଟେ ଥରେ ମିଶିଆ ହବ ସବୁଜ ହଁ କୋଉଟା ସବୁଜ କରିବା ଯୋଉଟା କଲେ ଚଳିବ। ଆୟୁଷ ଏଇଟା କଲା ଯେହେତୁ ସବୁଜ ହେଲା ସେପଟ ବୋଲି ତାପରେ ଗୋଳିଆ ହେଇଯିବ ଏବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦବ ବସିଗଲାଣି କେତେବେଳେ ବାଟିଲାଣି ତ ଓହୋ ଗୋଲାପି ଏଇଟା ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ପୁରା ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଆଉ ଏଟା ପୁରା ପାଣିଆ ତ ହେଇଯିବ ଏଥର ଏଇଟା ପାଣି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚକୁଳିକି ଭଲ କାଢିଦବା ଆଉ ଟିକେ ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କାଢିଦେ ଆଉ ଟିକେ କାଢିଦେ କାହିଁକି କହିଲେ ଇଟିଲି ପିଠାକୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ ପାଣି ହେଇଯିବ ନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ପୁରା ପିଠାଟା ତିଆରି ହବ ନା ପୁରା ଗୋଳା ଯିବ ଏମିତି। ଏଇଟା ତ ଧଳା କଲର ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି। ନା ନା ସେ ହେଇଯିବନି ନା ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ପୁରା ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେଲେ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି। କଥା ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ମାନେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ସେଇଥିରେ ମାନେ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛି। ହଁ ଆଜି ଆସିଥିଲା ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆଉ ମାନେ ମେଥି ଶାଗ ଆସିଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ଆସିଥିଲା ହଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି କଲର ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମିଳିବନି ସେଥିଲାଗି ଆଉ କ'ଣ କଲ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଏବେ ପିଠା ପାଇଁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ପକିଆ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଇଟିଲି ପିଠା। ଏଇଟା ଗୋଲାପି ଇଟିଲି ପିଠା ଇଟାଲି ପିଠା ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଅଛି ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ପିଠା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର। ଟିକେ ପୋଛିକି ଦେଇଦେବା ଏପଟେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲାନି ଭାଗ ମାପ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ନା କିଛି ପାଇଲିନି ଆମେ। ଭାଗ ମାପ ହବ ଯେ ପଛରେ ଆଉ ଥରେ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଲା ହବ। ପାଣି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ। ଛାଞ୍ଚରେ ଏଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଗଳିବନି। ନା ମ ଗଡ଼ିବ କେମିତି ଏଇଟା 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 ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଏବେ ପିଠା ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବେ ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଉଛି ଇଟିଲି ପିଠା। ଏପଟେ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଲାପି କଲରଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଲରଫୁଲ ପିଠା ପାଇଁ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟଟା ମଝିରେ ରହିବ ହଁ ଏବେ ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ବସେଇବା ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଚୁଲିରେ ଚୁଲିରେ ବସେଇବା ଚୁଲାର ବସିବା ଚୁଲା ଚାଲ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନହେଲେ ଢାଳିଯିବ ନହେଲେ ହଁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଗଲା ଏବେ ହାତ ତାତିଗଲା ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ ସେପଟକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଥାଳି ଏବେ ନେଇଯାଇଛି ଥୋଇଦେଲି ମାନେ ତାତିଗଲାଣି ତାତି ହେଇଛି ନା ଦେଖିବୁରେ ସାନୁ ଦେଖିବୁ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲି ଓହୋ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ହେଇଯାଇଥିବ ନା ହେଇନଥିବ ହଁ ହେଇଥିବ ଆସିକି କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସାନୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଟି ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଗରମ ଗରମ ତା ଦେହରେ ବାହାରୁଛି ଆରେ ବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଲର ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଲର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର। ମୋ ଚୁମୁଟା ଟାଣେ ତାତିଯିବ ହାତ କେତେ ଚୁମୁଟା ଆଣେ ଚୁମୁଟାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଙ୍କ କଲରଟା ସେଇଟା ତଳ ପଟ କିଛି ହଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାଲି କଲର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ପିଠାଟା ଗୋଲାପି 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 କଲରଟା। ଗୋଲାପି ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଗାଢ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି କଲରଟା। ହଁ ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ହେଇଗଲା। ହଁ ତାତିଛି ବୋଧେ ନା ତାତିଯିବ ବୋଧେ। ଟିକେ ଟିକେ ତାତିଛି ହବ ହେଇଯିବ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। କପଡ଼ା ନ ଧୋଇଲେ ତାତି ଯାଇଯିବ ହେଲା ଗୋଲାପି କଲର। ତ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଭିତରୁ। ଏବେ ହେଇଗଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ଏବେ କଲରଫୁଲ ଖାଲି ପିଠା। ଖାଇବା ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ବାକି ରହିଲା ହେଲା କଲରଫୁଲ କିଏ ପିଠା। ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସାନୁ ସାନୁ ଦେଖିବା ଆୟୁଷ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଉ ତୁ କରୁନୁ ଟେଷ୍ଟ କର ଟିକେ
बहुत टेस्ट है देखो आयुष तो कहला भल लगे टेस्ट लगे बोली देखो नहीं एथर खाई सारे केतटा नहीं है आपण मैंने चाहिए भी एमती बनई पारे पिठा आ बहुत भी टेस्टी होता पे मैंने कहले आम वीडियो जब फास्ट लास्ट पर्यटन देखी जब भल लगी निहाती गोटे गोटे सब्सक्राइब करेंगे आउ शेयर करने को जमार भूलें। आ रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।